за марш поется? Разных цветов, в основном описывается ливы. Последний вот этот дворец, сейчас Бухаричи делают такой дворец из цветов. Там тоже в духовном мире у них цветочный मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी जान दे जो जगत में जान दी जो जगत में और संपद सुखदान जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत तुम्हारा जो बिगड़ेगी रावरी होए भगत उपहार ताकि तुम सो कह तुम ऐसे अपने पास ताकि तुम सो के तुम ऐसे अपने पास फूल छुड़ाओ लाडली समझ देवर को फूल छुड़ाओ लाडली समझ देवर को ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तोरी सभी तुम्हारे हाथ मेरी लाज लाडली तोरी सभी तुम्हारे हाथ हरिदास को अवमान चरण कमल श्री हरिदास को अवमान तुम्हारे चरण कमल स्वामी जी महाराज की जय हरि जी महाराज की जय मोहन सिंह की जय आचार्य की जय 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 श्री हरिदास पूर्व प्रसंग में बताया महाराज ने Махарадж рассказывал. जैसे निस दिन में बसे ऐसे दिन निस्मान श्री बिहारी बिहारन दासियों दास धाम बस छान जैसे दिन रात्रि में से निकलता रात्रि दिन में से निकलता Как из дня выходит ночь, так же из इसी ночи प्रकार выходит день. То есть они переходят друг к другу. प्रियाजू लालजू स्वामी जी एक दूसरे के पूरक हैं Также उनको Радхарани, अलग Приячи नहीं कह सकते। и Бихариджи, и एक Свамиджи, они переходят один в другой. Они едины. Нельзя сказать, что они разделены. कहवे में तो तीन हैं Хотя мы सुखमिल называем बिल से एक मनकर बिल से तनकर बिल से द्वैजने और मनकर बिल से एक в уме, это कहने मात्र तीन हैं мы говорим, что их трое. На самом लेकिन деле они सुख में जो едины. विशाल है वो तीनों का На एक троих одно. तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार और बिहारी बिहारी दास और अंचल Бывает बीज। вот это чана, в чане जैसे कि три उदाहरण дольки, देते три हैं आचार्य дольки. महानुभाव Это единое зерно на самом деле. एक छोलका के अंदर Внутри оболочки और находятся तीन три चना बंद дольки, होते три हैं। дольки. अब तीन चनान में
तत्व एक ही है, रूप एक ही है, रंग एक ही है, एक ही Поэтому можно मिश्रण сказать, किया у них जाता है, एक ही одна и та же तत्व को है। красота, одни и अलग те же अलग नहीं कह чувства. सकते हैं, Мы не можем их देखने में разделить, अलग अलग है, केवल मात्र। хотя и उसी видимость такая, प्रकार что они отдельные, на प्रियालाल самом और деле они स्वामी जी вместе. यानी बिहारी जी, То есть вот श्री Шихаридас, राधा जी Бихариджи и और Радха, они स्वामी जी едины. महाराज एक ही है। Шихаридас बोलो स्वामी Лалита, जी। Сварупа Лалита. महाराज बोले जैसे घाम की जो छाया होती है तो उससे प्रतीत होता है कि वास्तव में घाम के संग रात्रि के संग दिन है और दिन के संग रात्रि। То есть так же, छाया как день и ночь कब вместе होती है? всегда जैसे छाया бывают. के Также पेड़ свет की и छाया тень, свет и जहाँ тень पड़ती है всегда तो वहाँ вместе. अंधेरा सा Когда होता है есть свет, और जहाँ когда पेड़ есть नहीं है тень. वहाँ ज्यादा विशेष उजाला होता है। तो इसका मतलब है कि उजाले में ही अंधेरा छिपा हुआ है। То есть в свете всегда содержится ऐसे темнота. То есть эта тень, और это बता रहे हैं находится в आचार्य свете. मानव, दिन गया, दिन जैसे जैसे निकलता है वैसे वैसे चली जाती है, जैसे Как दिन только जाता है और исчезает रात्रि день, сразу धीरे же धीरे आगमन начинается होता ночь. है। और जब दिन निकलता है तो रात्रि धीरे धीरे जाती है। И когда दिन приходит आता है और день, रात्रि, тогда уходит ночь. То तो есть इसका они मतलब ये один в रात्रि другой में से दिन протекают. निकल रहा है То есть получается из ночи और दिन में से выходит रात्रि день, निकल а रही из है। дня एक выходит ночь. То есть у ऐसे них есть क्रियालाल का действие. ध्यान दीजिए। Точно так же и Приялал. और एक बात और बताई Бихариджи и Рада, они едины. कि जब गुरुओं की कृपालता Когда उदय होती появился है, гуру, हृदय उनका द्रवीभूत होता है, в сердце появляется мудрость. जीव मात्र पे कृपा करने को मन में आकांक्षा प्रकट होती है, तो सहज उनके लायक शिष्य उनको प्राप्त हो जाता है। И как только это происходит, то ученик उनकी становится जिज्ञासा достойным जैसे своего प्रकट гуру. होती है तो शिष्य भी कोई न कोई उनकी लायक То есть кто-нибудь из учеников гуру может стать подобным гуру. और शिष्य के अंदर Если внутри ученика किसी महान संत और महान गुरु की मिलने की इच्छा प्रकट होती है कि मुझे कोई महान गुरु मिले, если ऐसी человек वस्तु думает, की я хочу великого гуру, जाको जासो सत्य स्नेहु ताहि मिले नहीं कछु संदेहु, तो ठाकुर वो संयोग बना के ऐसे тогда Господь дает милость гуру этому मिले। человеку и дает такого гуру. जिसकी जो इच्छा है उसकी इच्छा पूर्ति Потому что जल्दी духовные देरी желания, में они очень быстро исполняются. Господу. अच्छी इच्छाओं की पूर्ति करे, То есть хорошие духовные желания быстро исполняются. ऐसे За милости самого Господа. लेकिन समय भी लगता है। Может быть, конечно, время займет это. ढूंढ दुख वल्लभ खेवत श्री भगवत ऋषि देव महाराज बोले, बड़े बड़े दुख उठाने, बड़े रसिकों को खोजने, Иногда очень долго приходится искать, пока रसिकों найдешь की совершенного पहचान, रसिकों расика. को खोजना, रहनी कहनी एक सी ज्यों की त्यों जो हो, वो तो पावे Внешне все फल похожи. चलो जमाना, रहनी और कहनी Во-первых, как человек живет, и जिन второе, что он महापुरुषों говорит. की एक सी बहुत गले Нужно हो, понять человека, насколько он और जिनकी выслушивает. कहनी अलग और रहनी अलग। Если रहनी люди, और что कहनी говорят, то и अंतर है। делают, тогда это जितना बड़ा действительно великий अंतर человек. है, А чем больше उतना разницы ही बड़ा между тем, что नजदीक человек говорит и बोलो живет, बिहारी जी, между тем, что человек говорит и как он चाहे живет, कोई भी тогда कौन это से, любой человек так может जिनकी делать. रहनी में और कहनी में जितना बड़ा अंतर है, Чем больше उतना ही разница उनकी в том, что अंदर человек проповедует и как он живет, чем больше इसलिए разница, тем более низкий уровень. आचार्यों की वाणी सुन के समझ के महाराज करें अपनी रहनी और कहनी एक सी बना। Ну, должно быть так, что как мы говорим, так мы и живем. Так должно быть. Тогда это совершенно сладко. आपन ही अपनी करी अपनी यूं निज जान, श्री बिहार बिहार दास कसे लीनी भली पिछान। आचार्य प्रवर श्री स्वामी प्यारेंद्र जी महाराज Бихарндевчик हम लोगों को बताने लगे, आप नहीं अपनी करी अपनी यूं निज जान। महाराज कहते हैं कि मोह को अपना समझ के स्वामी जी महाराज ने
अपना समझ के मुझे अपना बना लिया। Говорит, बोलो что जय Шихаридас जी। его принял как अपना своего. И आप дал все, что नहीं было у него अपने самого. आप। जीव की क्या सामर्थ्य है सो हरि से प्रेम कर ले जी। То есть каким же образом Джива может लेकिन любить वही Хари? सरकार Каким वही образом? है ना। Только по милости Хари. तब Тогда мы можем его любить. आपने ही अपनी करी, अपने आप ही स्वामी जी महाराज ने मुझे अपना बनाया। То есть Шихаридас сам по себе принял ऐसा Хари सोचने से душу. अहंकार नष्ट होता है। И когда мы это видим, тогда अपनी यूं наше निज эго जान уходит. और अपनी निज जान लिया हमने। То есть когда нас принимают как своего, जैसे कि कहा है ना от этого श्री уходит स्वामी эго. प्यारेंद्र जी महाराज जिस समय वृंदावन में आए, В то время, когда Бихарндевичи пришел в Вриндаван, एक हाथ कटा हुआ था у него एक одна हाथ рука को была काट के आए थे। отрублена मैदान में युद्ध में, लो в एक हाथ में войне. काट के रख के जाता हूँ, Военачальником был. मैं अपने स्वामी जी महाराज के पास जाता हूँ। И он шел к Шихаридасу. और जैसे ही स्वामी जी महाराज के लिए 15 दिन आने में लगे वहां से И он पैदल चले। 15 दней шел сюда. तो जैसे ही स्वामी जी महाराज के पास निधिवन जी में आए और स्वामी जी के लिए, स्वामी हरदास जी महाराज के लिए Я хотел поклониться प्रणाम किया, Шихаридасу. तो आपने लिखा है उस समय का सवैया कि जिस समय मैंने प्रणाम किया मानो रचकच चंद्र का राखी सकी, तो ऐसे मानो स्वामी जी ने श्री स्वामी हरिदास कर अंबुज पर सतमात, मैंने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत करी, Когда он तो मेरा जो поклонился, एक как हाथ कटा हुआ था та рука, स्वामी которая जी была महाराज को отрублена, प्रणाम करते ही वो हाथ पूरा हो गया। она रोया जी, выросла в тот момент, когда он кланялся Шихаридасу. पूरा हो गया। और स्वामी जी महाराज ने मेरे शीश पे अपना जो है वरद हस्त रखा, И Шихаридас तो положил बोले его на голову श्री руку, स्वामी как, हरिदास कर так сказать, अंबुज पर सतमात। अंबुज माने कमल, благословение ему дал. कर कमल माथे पे रखा, जैसे कोई Положил प्रणाम ему करता на है лоб. तो बड़ी जन कभी कभी कृपा में आके То कृपा есть बरसाते это हैं, शीश पे означает हाथ रखते हैं। милость. То есть когда кто-то кланяется, Гуру кладет на лоб श्री व्यारेंद्र जी महाराज руку, बोले это означает милость. कि मेरे शीश पे हाथ, स्वामी जी महाराज А когда Шихаридас положил ему हाथ रखते ही क्या हुआ जी, на лоб, मानो रच खच चंद्रिका राखी सखी साथ, то есть он увидел, как ऐसे будто मानो одел на него Чандрику कि Сакхи. मेरे शीश पे हस्तकमल क्या रखा जी, То есть эта рука, она शीश पे चंद्रिका बांध देनी как будто одела और на मुझे него नित्य Чандрику महल में Сакхи. नित्य निकुंज मंदिर Ага. में सखियों Да. के साथ कर दिया। И बोलो यार он जी, увидел, что он вместе с другими Сакхи пошел во дворец. В तो этот मानो момент. सखियन साथ नाम धृत दास विहारिन, И дали ему और बोले имя Бихари. मेरो नाम बिहारिन दासी है। Бихари Даса. Дали ему имя. बिहारिन दासी, दास कहना सबसे दुर्लभ है, Потому что, чтобы стать слугой, дасом, это самое राजा тяжелое. होना Самое सरल тяжелое. है, Очень легко стать царем, но тяжело стать слугой. दास होना सबसे दुर्लभ, Это самое тяжелое. सबसे दुर्लभ दास। महाराज बोले कि मानो रचिकच चंद्र का राखी सखियन साथ, राखी सखियन साथ नाम धृत दास बिहारिन, मेरा नाम बिहारिन दासी है। Он сказал, что его назвали Бихари Дас. और क्या देखा जी, И что он еще увидел? निर्खत नित्य विहार लता ग्रह रंध्र निहारन, मैं साथ के साथ स्वामी जी महाराज की कृपा से Он по милости Шихари Даса जो दिव्य दर्शन है, получил божественный जो даршан. दिव्य दर्शन है, प्रियालाल की जो झांकी Он है साथ увидел के साथ Приялал в окружении Сакхи. अंग संग प्राप्त हो गया प्रियालाल का नित्य То निकुंज есть मंदिर। он тут же попал в виде Сакхи в этот дворец. एक बात और देखी मैंने विशेष, Еще भूल он गया, увидел अति नागर वर जान निकट श्यामाभिरामी,
द्वितीय रूप एक धर्म धुरा बात श्री स्वामी। मैंने स्वामी हरदास जी महाराज को विशेष रूप में देखा। कैसे जी? Я не видела особых एक хороших रूप Харидаса. से तो यहाँ हम लोगों को उपदेश दे रहे С हैं। одной формой он давал наставления в этом теле. और बर्द हस्तपद्मा जो है हस्तकमल मेरे शीश पे रखा है। И милость давал, положив और на лоб руку. दूसरे रूप से नित्य नवनिकुंज मंदिर में В этом भैया लाल को дворце ललिता स्वरूप से он видел लाल लड़ा रहे видел हैं। Лолиты, बोलो बिहारी जी при Лалу महाराज। служил. Видел Лолиты. अति नागर वर जान निकट श्यामा अभिरामी। प्रियालाल के निकट थे। Совсем रядом с परमधुरा बात श्री स्वामी। और दूसरा जो है पृथ्वी पे या धराधाम का श्री वृंदावन में और सबको उपदेश करें, सबके भ्रम के घुरा बन के और जो है सबको पार ले जाने की चेष्टा में То есть ऐसे Шихаридас देखा। пытался всех отправиться в Ницебихар, проповедовать. तो महाराज बोले आप ही अपनी करी अपनी यो निज जान श्री बिहारी बिहार दास कस लीनी भली प्रजा। मोकू स्वामी जी महाराज ने अपनों बनाया И он сказал, और что मोकू थोड़ो सो कसो भी с вами же Махарадж मैं Шихаридас, कस он नहीं принял लाया его नहीं как था। लेकिन स्वामी जी своего. महाराज ने Он даже मुझे не कसा пытался меня проверять. और कस के ज्ञान अग्नि करे ओट तन И और проверив, मैं проверив मूलम्मा его, जार он стал давать और ему दिव्य наставления. विहारण दास कसे लीनी सांसी ढार। ज्ञान की अग्नि में ज्ञान अग्नि कर ओट तन, ज्ञान की अग्नि में अपने तन को औटा दीजिए। Он, его जो मैं поместил काम в огонь रूपी जो знания. मुलम्मा है, जो नकली सोना है, И то, что не настоящее, оно сгорело в этом знании. वो जल जाएगा। जो संसार की जो आसक्तियां हैं वो जल जाएंगी То, что связано с जब हम ज्ञान привлечением к रूपी этому ज्ञान миру. अग्नि भगवान कृष्ण ने कहते हैं Но ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम знание, तम это आहु как огонь, पंडित оно बुधा। очищает наши привязанности к материальному миру. जिसने ज्ञान की अग्नि में सकाम कर्मों को भस्म करके अपने Это नित्य स्वरूप की знание, оно पहचान कर сжигает ली наше है, желание वो к पंडित है। बोलो बिहारी जी действиям महाराज। с результатом в этом мире, желанием к результатам. И Господь Кришна то же самое говорит. तो महाराज बोले बिहारी जी महाराज कि ज्ञान अग्नि करियोट तन नैन मुलम्मा जार। जो संसार की वासना रूपी मुलम्मा है, आसक्ति जो संसार की आसक्ति रूपी जो मुलम्मा है, अपने देह को ही सब कुछ समझ रखा है, अपने अंदर गुणों को ही В себе хорошее качество. И सब कुछ то, что समझ мы रखा считаем है, себя этим телом, यही и तो मुलम्मा है। привлеченность यही तो к मिलावट। материальному миру, это ये то, तो что не सांस истинно. झूठ में साना Это और то, что नागर подмешано नट к क्यों जाए реальности, ऊंचा? то, что на самом деле нереально. Вот это должно सांस сгореть. और झूठ मिला हुआ Потому что в нас तो नागर правда и नट को неправда कैसे पहचाने? смешаны. Как мы можем узнать Господа? तो सांच झूठ को किया निदाना भयो प्रत्यक्ष न कछु प्रमाना। जब बड़ों से समझ के Когда мы और от सांच झूठ का निदान कर вышестоящего लिया состояния और будем понять, संसार что в से нас правда, что अनासक्त неправда. होने लगे तब Когда हमारी мы समझ में। начнем отвязываться от этого мира материального, तो महाराज बोले тогда мы увидим божественную лилу. कि बिहारी बिहार दास कस लीनी भली पहचान। मोकू कस के स्वामी जी महाराज ने और मोकू परम वस्तु जो भगवानों के लिए भी दुर्लभ होती है, वो नित्य सत्य वस्तु Даже многим формам Мире Господа Буддами. невозможно Уровня. достичь эти лилы. Это вот было дано Бихарин Девчине. Эти сокровенные лилы. कछु दावो धक्का नहीं और नहीं कछु काहू सो सिर। महाराज बोले हमारा किसी का दावा नहीं है, न हमें कोई किसी ने धक्का दिया और न हम किसी का बट ले रहे हैं। साझो नाहे काऊ को दियो श्याम सुख बाण। घुस घुस मुद्रा कान में हमरे उबरी साठ।
एक जगह महाराज बोले कि हमारा जो सुख है, नित्य जो सुख है हमारा Говорит, प्यारे что, दास बने का, то счастье, которое я получил, став इस слугой, सुख में किसी का साझा नहीं, то есть कोई нет, साझा बना ही नहीं सकता нет है, никакого साझा украшения для этого счастья, потому что это счастье उसी का बनेगा выше любого जो украшения, हमारे अनुगत होगा, हमारी दासता को स्वीकार करेगा, и только उसका тот साझा। в состоянии принять это счастье, बाकी который किसी का сам साझा станет नहीं। слугой. तो महाराज बोले कि साझो नाहे काऊ को दियो श्याम सुखवान। ये बिहारी जी महाराज का जो सुख है उनके दासों के ही बट में आया। То есть счастье, которое получает Бихарич Махарадж, только может испытать его слуга, больше никто другой. अंग संग नित्य विहार में बिहारी बिहारिन दास के श्री हरदास गुरु जी महाराज बोले बिहारी बिहारिन दास के श्री हरदास गुरु जी जो धैर्य बनाने वाले स्वामी जी महाराज अर्थात मेरे गुरुदेव, इस जीव का धैर्य ही तो छूट जाता है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ पहुंचूं। बड़ों की संगति से, गुरुओं की संगति से उसके सबसे पहले धैर्य बनता है। Ну, во-первых, должна быть твердая вера, то есть человек не должен думать, как я туда достигну. और धैर्य धारण हो जाता है फिर उपासना में लग जाता है। И когда человек अगर твердая धैर्य вера, नहीं है, тогда он चंचलता है, начинает идти в одном направлении. Если нет этой уверенности, твердой तो मेरे веры, गुरुदेव человек начинает колебаться во और все मेरे стороны. स्वामी जी महाराज ने मुझे बड़ा धैर्य। И जब Бьярин Девич Бихарин महाराज Девичи आए ना, говорит, что мой гуру сделал तो меня स्वामी очень महाराज твердым в ने моей вере. कहा कि तुम मांग ले कुछ, क्या मांगना चाहते И тогда его гуру спросил для испытания, что ты хочешь? Проси, हो? что सबसे хочешь. पहले क्या मांगा? Что ты хочешь? श्री हरिदास चरण शरण। हे महाराज, मेरा मन आपके चरणों से Он बाहर сказал, नहीं я прошу тебя, чтобы мой Эй. ум никогда не уходил от твоих стоп. आपके साथ Пусть और он- वृंदावन वास, और दूसरी मेरा И второе, я वृंदावन хочу वास। всегда жить во Вриндаване. सेनापति पूजियो То есть он был महाराज, великий главнокомандующий. अकबर के दरबार के Он प्रधान служил у सेनापति Акбара. थे। Главнокомандующий. अकबर जो है पूरे भारत का बादशाह था, राजा नहीं। Акбар был राजाओं के императором всей 22 Индии. राजाओं के ऊपर था, То есть он управлял всеми раджами. शहंशाह। Вот. Бихарин Девичи был его तो главнокомандующим. ऐसा Он занимал अकबर, очень высокое положение. ऐसे अकबर के प्रधान सेनापति थे То есть он, स्वामी बिहारी जी। Бихарин Девич जो он बिहारी был जी महाराज के पिताजी वो главнокомандующим राजा и थे, главным 22 राजाओं में से एक राजा। сказать, министром. ये प्रधान सेनापति भी थे। तो ऐसे श्री स्वामी बिहारेंद्र जी महाराज अपनी रहनी बताते हुए, И अपनी вот क्रिया он, बताते когда он सюда пришел в Вриндаван, он просит, तो वो को स्वामी जी महाराज ने कृपा करके, तो वो क्या कह रहे हैं, मोकू वृंदावन वास देव। и он попросил, чтобы ему дали возможность жить во Вриндаване. और वृंदावन वास श्री हरिदास चरण शरण, और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। И तो ये वस्तु जब जिसको प्राप्त हो जाती है और धैर्य पूर्वक इसमें लग जाता है ये प्राणी, речью он хотел तो быть मन से, слугой. वचन से, कर्म से वो सुखी हो जाता है। И благодаря 3 так сказать, क्रियाओं से своему दुखी преданию, होता है और 3 क्रिया से, через эти 3 вида, через тело, मन ум से, и वचन से, и речь, और человек कर्म может быть से। или счастлив, или несчастлив. То есть, став слугой, он стал счастлив मनसा, сразу через 3 जैसे किसी के मन से вида. दुखी हो जाता है, मन Кто-то में иногда वैसे в तो уме सुखी है, लेकिन मन несчастен, में кто-то दुख от लगे। тела несчастен, और кто-то от किसी ने слов, कुछ कह от दिया तो чьих-то वचन के слов कारण, несчастен. या किसी से कह दिया जाए То есть кто-то кому-то что-то वचन से, сказал, человек और несчастен. कर्म से किसी क्रिया के कारण Или кто-то кому-то что-то сделал, человек तीन प्रकार की несчастный क्रियाओं стал. से То есть 3 вида несчастья бывают. सुखी होता है प्राणी, और 3 क्रियाओं से।
То есть через मनसा эти वाचा человек может быть कर्मणा счастлив или несчастлив. ही बिहारी और मन से वचन से कर्म Бихаринадас से счастлив मैं हर तरह благодаря से своему преданию. Он сказал, что я счастлив со всех जब сторон. मुझे वृंदावन वास मिल गया, Когда он стал жить в वृंदावन जी से Вриндаване, मेरा संबंध हो गया, и во Вриндаване у него была связь с आचार्य महाराज बोले Шихаридасом. कि वासी किसको कहते हैं, वृंदावन वासी Кого называют жителем Вриндавана? तीन प्रकार कहे ब्रजवासी, Три вида Браджабаси бывает. जन्मवास एक खरे उपासी। Во-первых, тот, кто родился здесь. एक तो वो हैं ब्रजवासी वृंदावन वासी, वो हैं जो जिनका जन्म यहाँ हुआ है, वृंदावन में जिनका जन्म हुआ है वो वृंदावन वासी एक, Это во-первых, тот, кто родился тут. और दूसरे वास Во-вторых, कहीं से भी आके वृंदावन में वास тот, कर кто रहे живет हैं, здесь. Кто-то приехал, वो кто-то живет. वृंदावन वासी। Тоже Вриндаванваси. और एक खरे उपासी, एक वृंदावन वासी वो हैं चाहे कहीं भी रह रहे हैं, А есть еще चाहे третий вид. वृंदावन में रह रहे हैं Неважно, चाहे где он कहीं भी живет, रह रहे हैं, где бы он ни жил, но он लेकिन следует упасам वृंदावन बिहारी Вриндавана. जी महाराज की उपासना करते То есть он служит Бихариджи Махараджи. Тогда он тоже считается Браджабаси, неважно, где он живет. हैं। चाहे उनका कहीं का भी जन्म है И неважно, где он और родился. फिर भी वृंदावन वास भी नहीं कर पा रहे हैं, Даже если लेकिन Вриндаване он не वृंदावन живет, की उपासना कर रहे हैं, но он делает упасну वो Вриндавана. भी वृंदावन वासी हैं। Значит, он тоже बिहारी जी, Вриндаванваси. Да. वो भी वृंदावन, क्योंकि वास्तविक तत्व को तो मान लीजिए वृंदावन वास कर रहे हैं, लेकिन Потому что वृंदावन की он उपासना नहीं कर रहे то, हैं, что относится к तो Вриндавану. सही अर्थों में उनको वृंदावन То есть वासी на самом नहीं деле третий это самый возвышенный тип ऐसा। Браджабаси. Потому что Бихариджи считается как управляющий царь Вриндавана. Поэтому кто бы ему не поклонялся, он Вриндаван. बिहारी दास हरिदास को दुर्लभ दर्शन पाए, अंग संग नित्य बिहार में लीनो बतक दिवाय। इस प्रसंग को कल करेंगे, देरी हो जाएगी। बोलो बिहारी जी महाराज, स्वामी जी महाराज। Все. मन मेरे भागीरथी, Второй был Биджу Бабра. Биджу Бабра второй. Биджу Бабра. Биджу Бабра второй. Там между ними было соревнование. Тансенко Биджу Бабра, Тансенко Биджу. Он первый начал учиться в Хридасе. И он, как сказал, что поскольку я победила, я хочу победить. प्रिया सरान Отца умолил. Биджу Бабра. Биджу Бабра тоже пришел учиться в Хридасе. Шихарида сказал в обращении: ты не должен просить смерти, Тансенко. Это мой гуру, как сказать, моя плата закончилась. А это он что, дочь? Чуть-чуть после вообще одно время. Читали, что уже открыли. Шихаридас был здесь, недалеко здесь. Ну, раньше пришел. То есть вы когда где-то здесь жил или как? Да, он тут родился, вот здесь недалеко, прямо вдоль дороги. Он настоящий Браджабаси. рассказывает. А это вот там изображен, да, с музыкальным инструментом? प्रिया सरान Где бы такую картинку взять? Они никогда можно такую картинку взять? Даются? Скажите, Шихаридас, не продаются. У меня есть Записи у вас есть же? Нет, у меня есть прямо, я записал. Собачьи, Да. Только так, а вот так, чтобы они не распространяли. Сами можно будет записать. Где разрешают? Ну, где-то разрешают записывать. Где записываться? Есть какие-то вопросы? Есть. Секретная. Ну, не секретно, просто было, да,
А остальные не имеют права давать. Дело буру. Мантра, чутки. Если मतलब घर बैठ के कैसे हो सकता है जब तक हाँ контакт получается, чтобы было идеальное как бы взаимопонимание. Нет. То, что проповедует гуру, как он живет, это должно соответствовать. Потому что если человек отречение проповедует, а сам живет как царь, это значит ноль профита. हाँ इनने धोए के आज पानी निकाल लिया Может продолжать поиск. Вести еще дальше. Но не получится так, что он предал этого. Не знаю. просто, на самом деле, если не человек, ну, на Украине живет, он наркоман страшный. Но через него люди приходят, становятся преданными. Вот как-то вот через него просто какая-то идет что-то такое, да. Бывает, да. Вот. Ну, это как-то так непонятно. Приезжает в храм, ты говоришь, там... Не, ну они приходят в храм, но он не может их до Бога довести, понимаете? Ну да. А ну, как тут бы, имеется в виду гуру, который вас прямо приводит в духовный мир. У него такой связи нет наркомана. Не, ну Он это может вам понятно. чуть-чуть подвести вас. это дорога, да? В этом разница, да. Чуть-чуть подвести кто угодно может, а вот довести до Бога это мало. А, вопрос. Кувшинчики, они делаются из земли Вриндавана. Земля Вриндавана — это наиболее чистая субстанция, считается. 500 лет назад они все из этих кувшинчиков и пили, и воду носили. Больше другим ничем не пользовались. Ну, это считается самая чистая посуда. Глиняная, сделанная из глины Вриндавана. Вы же слышали эту историю, как погиб один человек, а там, я уже не помню, кто что слышал, кто что не слышал. Бык его забодал. Но перед тем, как забодать, это современная история. Он немножко земли зачерпнул Вриндавана. И этот человек не попал в ад, он попал, как сказать, в духовный мир. Благодаря этому песку, который в его живот попал. То есть, как сказать, величие песка Вриндавана очень большое. Кто он и преданным не был, он все понимали. और कोई सेवाई मान के तो Может ли... Надо ходить языком дальше все время. Да, это очень хорошо. Можно и есть, можно и сыпать. Раньше садка, если не было воды, просто пили вот так. Омовение делать. Омовение делали. Это даже лучше. Это где-то в Ведах даже описано Это где-то. правда, это точно он говорит. Тут у одной девушки были какие-то язвы прям по всему телу. Она пошла по телу с этим песочком, и все прошло. Это действительно удивительное действие, это я сама знаю. Или чесотка у кого-то начинается, вот пошел, потерся этим песочком и проходит. Поэтому вот я Вам хожу лицо на надо. обучение. Так мне сегодня вообще делали полностью глиной обмазывали. एक दिन में सारा काम कर लिया Надо просто потереться песком и не ходить больше на Да, лечение. песок, да. Просто пойти на иммуну, потереться песком, да. Это очень здорово. А потом, если хотите, искупайтесь. Видите, как очень хорошо. Давайте. Может ли человек, который не стремится к Господу, получить милость Господа? Если может, то как? अच्छा यदि किसी की आदमी का जिज्ञासा नहीं है मतलब वो भगवान की तरफ जाना नहीं चाहते हैं परंतु किसी न किसी तरीके से उसके ऊपर कृपा आ सकता है नहीं आ सकता है यदि आ सकता है तो किस तरह संतों के अंदर वो सामर्थ्य है। У святых есть такое, как сказать, одинаковое видение всех людей. И сила, поэтому сила, так сказать. संतों के अंदर जैसे कि परिवार में और माँ भक्त है या पिता भक्त है Если, например, в семье или отец, или мать бхакта, और बच्चे के संस्कार बिल्कुल नहीं а у детей вообще нет желания ничем заниматься.
लड़का के या किसी पारिवारिक जन के और के संस्कार नहीं है, Или, ну, нет интереса. तो और उनका मन है कि ये ठाकुर की शरण में आए, А Бхакта хочет, чтобы они пришли тоже к Господу. तो उसको जबरदस्ती जैसे तैसे करके सबसे पहले सत्संग में बैठा। То есть, во-первых, нужно заставить человека сидеть на сатсанге. Каким-то, вообще, даже Это насильно. Лекция или... Лекции, да. उसको सत्संग में बैठा, То есть пусть слушает лекции. उसको ठाकुर जी के प्रसाद का लालच लगावे, И нужно еще к просаду его приучить, чтобы он хотел просад. और वृंदावन की जो रज है ना, И раньше вот этот песок Вриндавана. वृंदावन की रज हम भी देते हैं, अलग बनी हुई है वो, वृंदावन की भी कहीं से भी हो तो भी चलेगी। तो वो रज एक शीशी में डाल के, То есть можно в бутылочку, например, положить себе песок Вриндавана. उस रज को थोड़ा सा शीशी में डाल के उसमें जल करके, वृंदावन का ही जल हो, Или еще из Ямуны там, или еще откуда воды налить туда же. सुबह शाम एक एक ढक्कन उसको पिलाया जाए। И ему по маленькую крышечку или ложечку в день поить. तो उसके संस्कार है ना, Его जो पूर्व से संस्कार हैं, старые самскары будут уходить от этого. वो संस्कार खत्म हुए। А когда самскары старые уйдут, то есть васаны эти старые уйдут, тогда он естественным образом будет привлекаться к бхакти. ये बात है। जैसे कोई रोग होता है ना, Как, например, болезнь, да? Болезнь. У кого-то. कोई गहरा रोग हो शरीर में, उसको दूर करने के लिए दवा खिलाई जाती है और रोग दूर हो जाता है। Для этого нужно принимать болезнь, чтобы ушла эта болезнь. Ой, лекарство, чтобы ушла болезнь. तो ये जन्म जन्मांतर का जो कुसंग का रोग बना हुआ है और सत्संग में मन नहीं लगता है, И, например, человек не хочет слушать лекции из-за того, что он очень много жизни провел в дурном общении. У него нет интереса к лекции. उसको दूर करने के लिए ये कृपा में रज है, То вот милость, по милости вот этого Раджа, песка Вриндауна, это может у него уйти, это нежелание слушать лекции. उसका सेवन, और जबरदस्ती उसको सत्संग वार्ता И सुना। все равно нужно ему давать лекции, даже если он не хочет. सत्संग रज और प्रसाद, Прасад, Радж и сатсанг, значит, вот это самое важное. Значит, песок Вриндауна, прасад и лекция. То есть бутылочка песка с Вриндавана, налить обычной даже воды можно, да? Можно обычной воды, да. जल में Вместе с водой нужно принимать. संस्कार बदलने लगते हैं फिर उसके। Тогда со временем человек будет меняться. А вот песок Вриндавана, он же сейчас много путей асфальта и все прочее. Если вот с этих лесочков под деревья, да, не брать? Ну да, или Где Симона, вот там такой? песок настоящий же, да. Где-то можно найти. Должен ли человек различать других людей или видеть всех одинаково? अच्छा पूछ रही है हमारे लिए ये दूसरे लोगों को पहचानना चाहिए या समता की तरह, मतलब एक ही तरह सबको देखना है. देखो, भक्तों का भक्तों से जो संबंध होता है Если мы имеем связь с бхактами, वो तो अपने हैं, это наши люди, бхакты, свои люди, мы должны их считать своими. और इनसे संसारी वालों से А из мирских людей ऐसा व्यवहार करना है, нужно так вести себя с мирскими людьми. वो ठाकुर के जीवन को बुरा नहीं मानना है, Не надо считать их плохими, потому что они тоже Господу принадлежат. लेकिन उनका संग नहीं करना। Но не нужно с ними близко общаться, открывать им сердце. संग केवल भक्तों का करना, То есть нужно общаться только с преданными. और इन लोगों का संग, इनके संग वो व्यवहार करना है जो हमारे साधन में कोई बाधा न पड़े। А с другими людьми надо общаться так, чтобы в нашей садхане, в нашей жизни не было проблем, то есть чтобы они не влезали в нашу жизнь. По-хорошему, но отстраненно. करे भजन में अंतरो 300 कीजिए बैराग, जिनके कारण भजन में अंतर होता हो, भजन खत्म होता हो, भजन में परेशानी होती हो, तो उनका संग नहीं करना चाहिए।
тот, кто создает нам проблемы в баджане, в нашем практике, таких людей нужно вообще от них отказаться. कभी कभी पत्नी इस प्रकार की हो जाती है, Бывает, что такая жена, например, कोई कोई कि टांग पकड़ के खींचती है, वो भजन кто-то करती नहीं है। вообще хватает жена за ногу и тащит назад. Такое бывает. Вриндаванка, как не если Что? Вриндаун даст такая жена. Да, вот это Да, которая такая, да, индийская вот эта. Да, это пуджа. Какого ребенка? तो Не знаю. ऐसा जब संग कुसंग मिल जाए ना, Если такое общество встретилось, तो उसको तरीके से, जैसे कि गैयाओं में कई 4 गैया सीधी होती हैं, किसी के पास गौशाला होती है ना, если, например, есть у кого-то That's guy гаша, CD. гаша, вот 10 коров хороших, да? एक गाय बहुत खूंखार होती है, А одна непослушная, да? लेकिन उसको निभाना पड़ता है। Приходится ей терпеть с этой коровой тоже, чтобы, как сказать, надо ее воспитывать. इसलिए उसको प्राण रहते हुए उसको हरी इच्छा मान के निभावे, उसमें अपने आप को रमावे नहीं, उसको निभावे। Не вам? Что-то не так. समझे रहे? नहीं समझे, निभावे और रमावे। Романа не баба, я честно. Не наслаждать ее, короче говоря. Немножко ее надо ногти подбирать. Напрягать. Романа मतलब खुश रखना. नहीं, रमा। उसमें रमना नहीं हमारा जीवन। मतलब ये है कि उसकी बातों में, हर बातों में अपने आप को नहीं रमावे। То есть не надо слушать такое существо, надо ее, так मतलब сказать, उसके रंग में ना रंग जाए। है не ना? надо слушать ее и принимать всерьез все это. हाँ, То есть держать ее, но как-нибудь так, чтобы она не उसका कोई भी проблем не रंग अपने создавала. ऊपर, उसका कोई भी रंग अपने ऊपर न Ни ले, в коем случае не слушать, что она говорит для себя. और लेकिन उसको निभाना भी है। Но придется ее वоспитывать по-любому. जैसे गुलाब होता है ना, गुलाब, Например, цветок, это самое, роза. अब गुलाब होता है, गुलाब के आसे पासे कांटे भी होते हैं, А вокруг этого цветка очень много колючек. कांटे भी होते हैं। तो कभी कभी भक्तों के साथ ऐसा विरोधी संग होता है, Бывает такое, что вокруг бхакт собирается такое очень неблагоприятное общество, как колючки эти. तो उस विरोधी संग को अपना सहायक माने, विरोधक न माने, भक्तों की कसौटी होती है। Нужно считать тех, кто против нас, как сказать, помощником, чтобы они нас воспитывали очень такими твердыми, решительными. Не надо считать их своими врагами. Да надо уходить с этой ситуации, да? Нет, уходить не надо, но вы должны стать еще тверже, они вас помогают вам вырасти. Ваша Ситуация не твердость. меняется никогда. Нельзя ее поменять, это плохо. अच्छा पूछ रही है तो फिर इन लोगों को विरोधी लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए. विरोधी लोगों का संग नहीं करना है, बाकी विरोधी लोगों का को छोड़ना नहीं है, वो भी संसार में रहने हैं। Ну, те, кто против преданных, они, как сказать, они часть этого мира, часть материального мира. Вы же не можете материальный мир по своему желанию оставить. Ты можешь переехать в святое место. अच्छा पूछ रही है शायद उसको त्याग करना वृंदावन में आना हो जा रहे हैं सबसे अच्छा है. ठीक है, Да, это хорошо говорит. अगर ये भावना है, Если у вас есть такое настроение, очень хорошо. इस तरीके की भावना है कि क्वालिटियाँ होती हैं अलग अलग। Просто качество преданных бывает разное, да? जैसे मीराबाई, Например, Мирабай. मीराबाई बहुत बड़ी वक्ता थी, То есть она लेकिन была очень большая бхакти. बहुत कुछ सहन किया, बहुत सहन किया, Она долго-долго терпела всех. लेकिन एकदम डायरेक्ट ही विरोध था, हरि से भी विरोध, आप से भी Все विरोध। были против и ее Господа. तो आखिर मीराबाई को घर छोड़ना ही, В конце концов, ей пришлось оставить свой дом. क्योंकि मूल में करें भजन में अंतर और तिनसों कीजिए बैराग, भजन में अंतर करने वालों से बैराग ही करना उचित। Да, надо оставлять тех, кто действительно нам не дает вообще преданным служением заниматься, начать совершать. Это факт. Но она же даже своего Махараджа оставила тогда, да? Мирабай. Гуру? Она ушла. पूछ रही है मीराबाई आपने गुरु जी को भी छोड़ दिया है ना? वहाँ के वहाँ गुरु जी को, हाँ, वाह गुरु जी. अच्छा, मतलब
गुरु जी दीक्षा गुरु थे या शिक्षा गुरु थे, कैसे क्या थे? Вы не знаете, он дикшу дал или просто шикшу был? Я знаю, что она к Джива Госвами пришла, и Джива Госвами хотела ее вытянуть на настроение Радхарани, а она ушла в настроение. Джива с вами не был ее гуру, он даже с ней общаться не захотел. Она пришла к нему на 1 минуту, он сказал, я с женщинами не общаюсь. А она ему сказала, а я думала, что здесь только один мужчина. Кришна. Он не был ее гуру. Не был ее гуру. Но она перешла все к другому. हो सकता है गैप पड़े। हाँ क्या? नहीं, उन्होंने सोचा जो जीव गोस्वामी उसका गुरु जी था, परंतु जीव गोस्वामी तो गुरु जी नहीं था। यहाँ वृंदावन में जीव गोस्वामी के पास आ गए मीराबाई, परंतु उन्होंने बता दिया जो मैं औरतों का संग नहीं करता हूँ। और मीराबाई जी ने बता दिया जो मैंने सोचा यहाँ केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण। वो गुरु थोड़े थे, वो तो मिलने आए। हाँ, गुरु नहीं थे, संत गुरु नहीं थे। वो गुरु नहीं थे। गुरु नहीं थे, не был гуру। А кто ее гуру был настоящим? और कौन गुरु था? Шикша или Дикша? कौन के? इसके इनके गुरु जी कौन था पूछ रहे हैं? कौन के? मीराबाई। मीराबाई के गुरुजी मायके में ही बनाए थे। अच्छा? जिस समय माँ के यहाँ छोटी बच्ची Это थी, мама была гуруджи ее, она ее научила, как служить. Больше у нее не छोटी было थी, никаких- माँ ने बनवा दी छोटी। То есть она сама была царица Двараки, и зачем гуру были нужны? У нее естественная привязанность была к Кришне. पहले बचपन से ही उनको लगा С दिया। детства она ее приучила. कि संत महापुरुष को जिनको बुलाया था उनकी माँ ने, मीरा सोई थी तो उनको मीरा में राधा नजर आती थी। वो पुरातन सखी थी, ठाकुर की अंग संग थी मीराबाई। तो उनको वो दिखाई देती थी एक पिक्चर में। हाँ ठीक है। Она говорит, что есть такая картина, где какие-то святые, когда приходили в дом Мирабаи в детстве ее, они видели в ней Радху. То есть она как была с Кришной, पहले как Радха. पूर्व समय में ये एक सखी थी, लेकिन कोई गलती हो गई थी। Говорят, что она была сакхи раньше, но и по какой-то причине она, так сказать, упала из этой ливы, выпала. इस वजह से जैसे कि कई बार भक्ति, तुम्हारे हृदय में भक्ति है बहुत, Иногда в нашем сердце бхакти есть. और एकदम कोमल भक्ति है, Очень нежная. लेकिन бхакти. जन्म मिला वहाँ बहुत दूर रूस Ну, में где-то जाके, очень далеко мы родились, например. ये क्या कारण हो जाता है? Какая причина? और वहाँ से आते ही तुम वृंदावन में मन बहुत जोर से लग जाए, Ну, когда мы приходим в Вриндаван, у нас сразу сердце к Вриндавану, так сказать, прилипает. तो एक ये होता है कि बहुत किसी बड़े अपराध के कारण По какой-то ठाकुर причине वृंदावन से दूर फेंक देते हैं। какие-то аппаратхи мы совершили, из-за этого нас Господь отправил подальше от себя. जन्म दूर हो जाता है, Из-за этого мы родились далеко. लेकिन फिर भी उस पर कृपा करते हैं, Но все равно он милость дал, и мы вернулись сюда. तो कृपालु तो बड़े हैं ना। Потому что он все равно милостивый. क्योंकि यहाँ एक महाराज ने लिखा कि ब्रजवश बोले फारसी जी बंधे जाएंगे दूर। ब्रजवासी होके ब्रज में जन्म मिला और ब्रज में जन्म लेके और फिर जो है दूसरे देश की भाषा को सीखते हैं, अगर बोलते हैं तो उनका दूसरा जन्म दूसरे देश में होगा। Например, если кто-то родился во Вриндаване, такая уже милость, а вдруг он начал учить язык другой इसलिए हम страны, इंग्लिश это से означает, काम что он करें। обязательно... हाँ, जो कोई रजिस्टर कोई там। बोल जाते हैं ना रजिस्टर बीच में। हाँ, कई लोग डरते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। बात बताएं मेरे हम पिछले गुरु जी ऐसे था, बंगाली बता दिया, नहीं मैं नहीं सीखूं, हम फिर संस्कार बन जाएगा। हम जो सही इंग्लिश, बात हम कई भाषा सीखने वाले थे, इंग्लिश सीख का विशेष अध्ययन करने वाले थे हम, तो हम इस बात से डर गए उनके Он मामले тоже में। боится जैसे बीच английский में учить из-за महाराज того, जी что вот अक्षर родиться बोल потом. देते हैं, उसका मतलब हाँ, नहीं इसलिए बोलना डर गए, मैंने कितना नहीं सीखा। А вот еще такой вопрос. महाराज Если जी, гуру, कोई например, जैसे बीच में в अक्षर индийском बोल देते हैं, теле, इंग्लिश да, में родившийся उससे во कोई बात Вриндаване, и гуру, कभी जब родившийся कोई в बात других एक आदमी, местах. लेकिन बराबर आदत नहीं बनाए कि Одна и та बात же बोले। цель достичь, например, Радхи Кришны. वो У них अभी जो возможность पुराना одинаковая. संस्कार होने के कारण एक आध कोई बात नहीं, जैसे गुरुदेव जी ने फारसी भाषा का जो उच्चारण किया है ना, कई कई शब्दों में, वो एक आध बात समझाने की बात नहीं, लेकिन इनकी प्योरिटी वही हो जाती है, केवल उसी में रमण हो जाता है, तो संस्कार बदल जाते हैं। इसलिए हमको तो गुरुदेव दयानंद जी महाराज ने समझाया कृपा करके, नहीं मैं तो इंग्लिश में बहुत आगे बढ़ने वाला था, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-4-6 महीना की बात बता रहा हूँ। हाँ बहुत
Ну, पूछ रही है यदि दो अलग गुरु जी हैं, एक वो विदेश में उसका पैदा हुआ और एक यहाँ ब्रजबासी का, तो इन दोनों में एक ही शक्ति है ठाकुर जी के पास शिष्य कुला में, या अलग अलग शक्ति होगी? जो वहाँ जो नॉर्थ देश में रूस में है वो गुरु कौन संप्रदाय के थे? गौड़ी संप्रदाय की है, और कोई है नहीं। वहीं रहते हैं वो? वही रहते हैं, केवल रूस में नहीं है, सब जगह रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग सब हैं। जगह जाते हैं। हाँ। और जो वृंदावन के गुरु हैं, जो ये 2 गुरु बनाए हैं। नहीं बनाया तो नहीं हो, वैसे ही पूछ रहे हैं अच्छा, शक्ति एक ही है या नहीं है। ये पूछ रहे हैं। देखो बात ऐसी है, गुरु तो जो बना लिए हैं गौड़िया संप्रदाय के ही हैं, है ना? तो गुरु उन्हीं को रखो और शक्ति एक ही है। क्योंकि मंत्र जो उन्होंने दिया वही मंत्र अगर यहाँ कहीं में आस्था भी बने वही मंत्र वो देंगे। Он говорит, что в принципе, как сказать, если вы уже приняли инициацию, и если, как сказать, вы все равно остаетесь в Гаудия Сампрадая, да, то зачем менять гуру? Потому что ту мантру, которую вам дал ваш гуру или другой гуру даст, это будет та же самая мантра. जैसे कि मान लीजिए कईयों के साथ क्या होता है कि उनमें भाव नहीं है। С некоторыми что бывает? У них просто нет определенного настроения такого. उनमें बाहर रहने की वजह से भाव नहीं है और जो वृंदावन में रहे उनमें हमारा भाव है, हैं? तो फिर वृंदावन के गुरुओं में अपना भाव पूरा जोर देना चाहिए। То есть, когда принимают гуру, который बाप भाव की है। живет во Вриндаване, только в том случае, когда у самого человека есть желание жить во Вриндаване, тогда он такого гуру примет. तत्व ज्ञानी होता है वो गुरु है। Потому что гуру это тот, кто знает суть, татвы, суть Господа. Это гуру. वृंदावन में आस्था हो और तत्व ज्ञानी हो, Если он живет во Вриндаване и к тому же еще знает все эти шастры и так далее, тогда да. तो इस धारणा को लेके अगर गुरुओं में परिवर्तन भी करना पड़ा तो कोई दोष नहीं होता। И если действительно видите, что один человек лучше другого, то тогда нет никакого вашего, как сказать, недостатка в том, что вы меняете гуру, если вы видите, что один намного превосходит другого. बात ये। В этом смысле. А может, рассказать, что такое бхакти, вот само определение или как-то более подробно? Это же не просто любовь, это что-то по-другому? अच्छा, पूछ रहे हैं भक्ति का मतलब क्या है? ये साधारण तो चीज है नहीं है, समझने के लिए बहुत मुश्किल है. भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम। Другой смысл бхакти – это любовь, према. भक्ति का अब भक्त का मतलब है प्रेमी। А кто такой бхакта? Это любящий. Именно Господа? Да. И все живые существа? अच्छा, प्रेमी मतलब हरि की तरह प्रेमी या पूरा सब जीवन के लिए प्रेमी? ये पूछना है मोटी बात। बहुतेरे भूतों की भी भक्ति करते हैं। Некоторые вообще поклоняются привидениям, например. उनको भी भक्त कहते हैं। Их тоже называют бхакты. Да? Да. उनको भी भक्त कहते हैं और वो जो करते हैं उसको भी भक्ति कहते हैं। Потому что то, что они делают с висадком, это тоже называется бхакти. लेकिन ऐसे अंतराल करते कराते सही भक्त और सही भक्ति जो हरि की समर्पण होता है वो शुद्ध। Но настоящее чистое бхакти – это только когда мы предаемся хари. В любой форме хари. प्रेम और प्रेमी वास्तविक वो हैं जो हरि से प्रेम करते हैं। Настоящая любовь и настоящее любящий – это тот, кто любит Господа, хари. और प्रेम भी निष्काम। И любовь такая должна быть, что не желать ничего взамен. निष्काम वो सच्चे प्रेम। Это настоящая любовь. और भूतों का सेवन करना, देवताओं का सेवन करना, Богам или привидениям поклоняться ये नकली प्रेम है। – это не настоящая любовь.
इसमें सकामता छिपा Потому что это означает, что люди что-то для себя хотят. अथवा अज्ञान छिपा हुआ। Или же и по незнанию поклоняются. परंतु बिहारी देव जी भी कुछ ना कुछ मांग लिया अपने लिए। मानना श्री हरिदास जी के चरणों में लग जाएगा, वृंदावन वास हाँ तो में। ये तो मांगना है। हाँ, ये तो ये तो भी चाहिए। Но желание взаимности это тоже желание выгоды. अच्छा, यदि कोई भक्त चाहते मैं प्रेम करूंगा और हरि मुझसे भी प्रेम करेंगे, ये सकमता या नहीं? ये सकामता है। Нет, это не... А еще, значит, это надо иметь вот эту полную привязанность к гуру и не думать о Кришне, а не о гуру. Так вот. Как вот अच्छा, это разделить? पूछरी आसक्ति किस तरह होना चाहिए? केवल हरि की तरफ या गुरु की तरफ? आसक्ति प्रेम. प्रथम गुरुओं में चाहिए। Во-первых, конечно, в первую очередь гуру. गुरुओं में जितना प्रेम हम करेंगे, उनके वचनों में जितनी आस्था करेंगे, Насколько мы будем верить в то, что он говорит, насколько мы будем преданы ему, उतना ही हरि से प्रेम बढ़ेगा। настолько у нас будет увеличиваться любовь к Хари. लेकिन एक कभी कभी साधक कहाँ भ्रमित हो जाता है। Но иногда садок заблуждается. शिष्य परमार्थ रुचय गुरु रुचय रुजगार। शिष्य को तो ठाकुर प्रिय लगते हैं, भक्ति प्रिय लगती है, Потому что ученику больше нравится Господь чаще всего. यानी शिष्य गुरुओं से आगे भावना में आगे जा रहा है, Или, например, ученик иногда перегоняет учителя в своем настроении. और गुरुओं की धारणा संसार के माल इकट्ठा करने में है, А гуру, например, хочет управлять в этом мире, так сказать. Бывает такое? तो माँ विघ्न बाधा आ जाती है। Тогда получается проблема. Потому что гуру настроение तो будет फिर материальное विवेकी к शिष्य ученику. को Если ученик разумный, विवेकी शिष्य को गुरुओं के चरणों में प्रेम रखते हुए несмотря на то, что умный ученик, так сказать, все равно любит этого гуру, प्रेम रखते हुए अपने मन को केंद्रित कहीं और जगह से मन की खुराक को इकट्ठा कर ले। тогда что должен ученик сделать? Свой ум перенести в какое-то другое место, не оставляя гуру. और जहाँ से खुराक मिले, जहाँ से अपने धर्म की अपनी विशेष पुष्टि और मन की पुष्टि हो, वहाँ गुरु भाव बना ले। И тогда он должен создать настроение гуру по отношению к тому, кто реально помогает ему в этом пути. और ये माने कि वो गुरु है मेरे, इनमें बैठ के मुझे योगी है। И нужно понимать, что тот гуру, который учит нас двигаться в направлении Господа, लेकिन उन गुरुओं से विमुख होना ही हो किसी तरीके से Пейливаля. पहले। Но не нужно отказываться и от первого гуру, то есть, по крайней мере, внешнего. विमुख न होके अपने काम को बना लेना चाहिए। То есть, конечно, нам нужно свое дело сделать, чтобы достичь Господа, во что бы то ни стало. केवल उनके भरोसे ही न रहे। Но не нужно надеяться только на такой гуру, который нам помочь не может. तो गुरु तत्व होता है, गुरु मनुष्य नहीं हो, गुरु तत्व Гуру होता है। это не человек. Гуру это, в общем, в целом, как сказать, это энергия Господа. उनमें रास्ता, उनमें जो है गुरु तत्व के उनमें प्रेम रखते हुए, और जहाँ से विशेष हमारे उत्थान का सत्संग प्राप्त होता हो, ये समझे हमारे गुरुदेव ही प्रवचन का। То есть нужно понимать, что если мы не получаем вот от одной человеческой формы, как от гуру, то, что мы имеем в виду, то значит нужно двигаться дальше и понять, что тот, кто нам помогает, это и есть, как сказать, энергия вашего гуру, которая, так сказать, нам дает наставление через другого. То есть в роще каждого сердца надо пытаться найти Кришну, да? Да. А бывает же, один ученик может как бы двигаться с помощью гуру, а другой с помощью этого же не может гуру двигаться дальше, ну, вперед к Кришне. Это, наверное, от ученика очень много зависит. Даже. पूछिए जो ऐसे कि शिष्य होते एक शिष्य के लिए गुरु से लाभ है और दूसरे शिष्य के लिए लाभ कुछ है नहीं, मतलब इस गुरु के द्वारा वो आगे चल नहीं सकता, ऐसे हो सकता है। देखो,
गुरु अगर विज्ञ हैं तो सबको लाभ होगा उससे। Если гуру реально настоящий, то для всех будет польза от него. सबको ही लाभ होगा। Всем. और अगर कम ज्यादा दिखता है А если кому-то кажется, что недостаточно, तो शिष्य की भावना के ऊपर आधारित। то это, скорее всего, из-за того, что у кого-то правильного настроения, у кого-то нет. जैसे कि कई शिष्य होते हैं भूतों को पूजते हैं Например, многие ученики поклоняются और गुरु привидениям. हाँ, गुरुओं की धारणा भी परिपक्व नहीं है। Они не полностью преданы гуру. गुरु भी ढीले, इधर भूतों में भी मन है और इधर ठाकुर जी में भी मन है। Они думают, и будем привидениям поклоняться или Господу. तो वो जो शिष्य होगा वो उन गुरुओं में बहुत बड़ी आस्था करेगा और अपना बहुत बड़ा लाभ मानेगा, जो भूतों को मानने वाला शिष्य है। अच्छा, और जो अनन्य व्रत धारण करने वाला है वो भी शिष्य उन्हीं का, तो वो अनन्य व्रत धारण करने वाला उनकी गुरु जी की और तरह की रीति को देखकर उनमें आस्था नहीं बना पाएगा। अच्छा. То есть говорит, что если сам гуру советует поклоняться всем, да, тот, кто, так сказать, сам такой же, то да, от гуру большую пользу получит. А если, так сказать, человек только хочет к Харите, да, а гуру говорит, ты то делай, все делай, тогда от него большой пользы не будет от этого гуру, такому ученику. То есть может быть и такое. क्यों उसके लायक गुरुओं का नहीं है, मान लीजिए, Это означает, что для этому ученику такой гуру не подходит. लेकिन गुरुओं में अभाव न करे, कहीं और जगह से ले। Но в гуру нет недостатка в этом мире. То есть, если человеку что-то не подходит, может поискать в других местах гуру. Недостатка нет. по милости Господа. तो वो दूसरा मूर्ति है, वो तो गुरुओं की बड़ाई करेगा जीवन भर, लेकिन जो परिपक्व अवस्था वाला है वो गुरुओं की बड़ाई भी विशेष नहीं कर सकता है। Потому что тот, кто сам похож по настроению на гуру, он всегда будет возвеличивать этого гуру и доволен быть. А тот, кому гуру не подошел, он, так сказать, не сможет по-настоящему оценить, да, и лучше ему двигаться своим путем. И Господь все равно не бросит, если он хочет. Конечно, не бросит. Вы же к Господу идете, он вам поможет всеми силами. बल्कि मेरे मन में आना, मैंने आपसे बात कर दी, कोई बात आपको नहीं, परेशानी कर ये तो बात हाँ, और वो मैं तुम्हारा ही नुकसान हो गया, नुकसान तो मेरा तुम्हारा ही। पर नहीं, बिहारी जी बड़ी कृपा है, हाँ, परेशान रहे थोड़ी देर में, क्या कह रहे हैं समझ में हमारे नहीं आ बाप रहा। ऐसी किसी ऐसी कृपा बनी रहे। Ну да, Практически. да. Ну тут как бы существенные вещи, так сказать, не просто там интересы какие-то небольшие. मेरे को खुद को Сильно मतलब по ठीक сути, नहीं если लगता। что, Ну, я не подходит. कैसे कैसे हो सकता है बिना सुने बिना Ну, समझे। мог через практически. Это हाँ одному. मैं आ गई वापस। ऐसा बात है, आगे Если человек नुकसान होता है सारा। Ну, надо, знаешь, все-таки, Конечно, знаешь, другой, нет, поверь, चाहिए, поверь. И если Ну, ответ я в сам своем знаешь, у нас тоже вот это... своем желании, तो चाहिए, लेकिन अगर नुकसान не, किया हुआ है, не падает Сейчас очень на, много стало, ну, вообще, इसीलिए हम говорит, नहीं говорит, करेंगे। говорит, говорит. А реально делать, говорит, надо будет несколько дней. А как хочет, они верно сказал. В этом век. так кажется. Нет, Единственное, вот если да, конечно, 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 вам А мы должны быть Мусульман, искренние отношения. Да, как вы раз. сказали, Потому что если это нарушить, да, реально то нарушается. Реально просто надо. आकुर से Я, नहीं करे, например, не могу Когда присмотреться делаешь, все теми, понятно. которые пытаются меня Тогда- отпустить от него. Когда я вижу, что он тоже Сейчас пытается меня, और बड़ी समझा और नेक्स्ट कैंडिडेट और कहीं मत А जाना। вот это, हालांकि может, поначалу मेरे पास काम है नहीं, все равно же поменять свое настроение. सभी के पास делать. ऐसे मिल भी नहीं समय है ही नहीं। Я मिल भी хочу नहीं быть सकता, слугой, но मिल не лакеем. भी नहीं А सकता। мы, और если बड़ी что मुश्किल से जो हम चाहते हैं Тут другой вопрос в стоит. смысле, ну, это Гуру, без какой-то... который дает инициацию, Ну, он за него ответственен. Наставление... В наше время миллиарды Не вижу, учеников, не зря читаем кто за про кого Прабхупаду. отвечает. Потому что если будет Вот только... это большой минус. Не, непонятно. Это уже минус. Читать Понимаете? Либо Гуру не имеет права принимать А, больше ну, учеников, чем он может बुराई привести. नहीं वो उनका सुधार Раньше है। больше 12 вот сейчас учеников послушали, и вообще. Но начали все равно же вот считается, перед что гуру этим, ведет знаешь, Господь, что-то даже если делать. ученик не Если хочет послушали, использовать так возможности это другого. идем. Все равно считается. Конечно. Пучри его эйсе гуру, это маудия да шишне, तो सबके लिए मदद नहीं कर सकते, सबके लिए मदद नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना शिष्यों को क्या करना, मतलब गुरु जी का जिम्मेदारी नहीं है हर एक शिष्य के लिए,
ज्यादा शिष्य बना दिया तो फिर शिष्यों को क्या करना है? शिष्यों को चाहिए उनमें भाव रखते हुए अपना काम दूसरे किसी महापुरुष से बना दे। Ну вот он и говорит то же самое, да, что если не получается то, что вы должны получить от гуру, по любым причинам, то ли много учеников, то ли просто не вашего настроения гуру, ищите другие свои пути, чтобы это соответствовало вашему настроению. То есть это не возбраняется. То есть вы идете к Богу, понимаете? Вы не подписывались в преданности вот к То есть человеку. не делать культа личности. Конечно. Вы подписались, ну, к Господу идете, понимаете? Всё. Ну, это, наверное, все-таки не просто так взял, там 10 гуру поменял подряд, потому что, Причина должна быть. ну, если, Без весомых может, причин зачем менять? Он же говорит, что, как сказать, самый лучший вариант, если у вас ничего такого сильного не меняется, вы можете просто ходить и слушать, не оставляя своего. Искать. Ну, искать. Искать. Продолжать поиск. А если уж точно найдете что-то такое свое, это же вопрос другой. Это будет счастье. Я Да. просто знаю, Сердце что вам Господь это подскажет. невероятное счастье. Духовного учителя. Мы что ли сами решаем, кто не поклонился Господу, приходит духовный учитель. Мы сами, ну как мы сами, нашим глупым умом, что мы можем учить, мы пойдем времени служения. Что я заметил вообще, Нет, до тех пор, пока у вас нет полного, так сказать, неприятия и недовольства, зачем менять? знаете, неудовольствие, я так понимаю, надо к самому себе выражать только. А? Самому себе выражать, потому что наши греховная деятельность, чувства, ум наш, в смысле, они всегда неудовлетворены, ну, в основном. И проблема, я так понимаю, только у нас всеми, не в гору, не в... Ну да, это знаю. А мы только пытаемся пальцем показывать, ну, на себя, когда виноват этот, а себя должны Ну, в посмотреть. любом случае мы же хотим внутри себя быть удовлетворенными. Так, Вы знаете, удовлетворены чем-то, да, кто-то вот каждый хочет быть удовлетворен, удовлетворен. знаете, Если человек не через удовлетворен, он же все равно будет искать Ну, знаете, это удовлетворение. все, а кто удовлетворен? Все удовлетворены. А почему удовлетворены? потому что тогда грехом можно никогда не найти Ну, удовлетворения. да, Если да, удовлетворение да, нет. да. Найти, Все будут- почему не не найти? найти никогда. Ну, Кришна же все равно Сейчас, удовлетворен. подожди, что-то вы хорошее такое сказали сейчас. Я только что То практически человек. это в нас проблема, а не в Не, гуру. что-то вот он такой сказал, хорошее сейчас. А я уже... उन्होंने बता रहे हैं जो हरि गुरु को बेच देते हैं, मतलब हमको हरि की कृपा से गुरु मिल जाते हैं, तो फिर यदि हमारा अंदर संतुष्ट नहीं है तो हमारा कारण से संतुष्ट नहीं है, गुरु के कारण से नहीं है। Что вы ये сказали? बता रहे हैं। जैसे कि गुरु के कारण से संतुष्टि नहीं है। नहीं है, उन्होंने बता रहे हैं जो गुरु के कारण से नहीं है, हमारे कारण से, हम हमारे अंदर संस्कार है, कोई सही संस्कार नहीं है, इसलिए हम गुरु को स्वीकार नहीं कर सकता और इसके माध्यम से हरि की तरह जा नहीं सकता। ये बोल रहे हैं। देखो, ये तो सही है। बात तो उनकी ठीक है, Это все правильно, то, что вы говорите. Я बात- согласен с вами полностью. बात बिल्कुल ठीक है, Совершенно क्योंकि точно. कमी शिष्य को अपनी ही मानी जाती Это правильно, мы должны в себе в первую очередь видеть недостатки. Это факт. है। ये जीव की कमी है, Как правило, बाल так оно и गर्भ। бывает, 99%. लेकिन Но अगर गुरुओं की क्रिया में, если в действии гуру गुरुओं की क्रिया में किसी तरीके से, каким-то образом, अभी बताया ना गुरु ध्यानदेव जी महाराज की то, वाणी что के вот он साथ, сейчас читал, да, между тем, что проповедует, и как он живет, есть большая разница. कि शिष्य परमार्थ रूप से, शिष्य को तो ठाकुर जी के चरणों में भक्ति करना विशेष प्रिय लगता है, Если ученик хочет прям вот стопам Господа, да, और गुरुओं को रोजगार अच्छा लगता है, а гуру нравится жить в этом материальном мире хорошо. ऐसा कभी कभी हो जाता है, Может такое случиться, он говорит. Может. तो वो बेचारा शिष्य क्या करे? То что тогда ученику делать? तो उस शिष्य का कर्तव्य ये है कि उन गुरुओं के चरणों में आस्था रखते हुए То такому ученику надо сделать что же? Во-первых, не бросать стопу гуру, उनमें अभाव नहीं करे, то есть не видеть в нем недостатков,
और फिर अपनी हृदय की पुष्टि किसी दूसरी जगह से करना। Но что нужно просто искать удовлетворение своего сердца в другом месте, сохраняя преданность Гуру. Это не целое. क्यों, बात तो मन की है ना, Потому что это все в нашем уме. Это мы в уме все решаем. बात मन पे आती है। मान लीजिए शिष्य का ही कसूर है, То есть Да. это проверка ученика, конечно, в первую очередь. सारा कसूर शिष्य का है, लेकिन अगर शिष्य का मन गुरुओं से नहीं मिल रहा है, Если ум ученика и ум гуру сильно различаются, कई बार नहीं मिलता है, तो शिष्य को जैसे भी उनके चरणों में आस्था रखते हुए और उनके पास न रहते हुए то хотя бы, так сказать, мы предаемся в уме, но мы не можем рядом находиться, да? गुरुओं में शिष्य का किसी स्वभाव के कारण И по причине природы самого человека и гуру, может быть, разная природа. स्वभाव के कारण गुरुओं में आस्था नहीं बन रही है शिष्य की, Если не получается такая тесная связь, और गुरुओं में अवगुण दिखाई देते हैं, и сам человек, ученик начинает видеть недостатки в гуру, तो गुरुओं के पास न रहे тогда не надо близко находиться в гуру. और दूर रह के गुरुओं में आस्था रखे। И нужно подальше жить от гуру, но оказывать ему уважение. Читать мантры. Да, да, да. आस्था को नहीं तोड़े, То есть не нужно полностью разрывать отношения. और कहीं से जैसे जहां मन बैठ जाए वहां से संग्रह करके अपने को आगे बढ़ाए। Но нужно все равно заботиться о своем продвижении, не ставить крест на своей духовной жизни и по-прежнему пытаться продвигаться. इस तरीके से अपनी बात बनाए। То есть вот так это самое лучшее совет. कोई भी किसी तरीके की मन में वो नहीं रहनी चाहिए, बाकायदा उसको पूछो करो, क्योंकि ये जीवन Спрашивайте, говорите. Потому ये что это जीवन очень важно. गुरु भाव पे आधारित होता है। ये जीवन Почему? Потому что духовная жизнь, она полностью основана на вере в гуру. गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं Потому होता что है। нет разницы между гуру и хари. Нет? Нет, Это том-то и одна дело. татва, это что единое. надо По иметь гуру милости как гуру абсолют. приходится к хари, а по милости хари получается гуру. Они Если вместе. гуру видишь относительные вещи, Да. надо видеть его как абсолют. अगर शिष्य के अंदर, और सारी बात बताऊं, अगर शिष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि उनकी अवगुण दिखाई न दें, अगर गुरु कामी हैं तो आचार्य महानुभाव लिखते हैं कि ऐसे माने गुरु जी की लीला है। भगवान कृष्ण को बहुत लोग कामी भी कहते थे, अच्छा. लेकिन कामी तो नहीं थे ना, गोपिकाओं के साथ उनके तो भगवान ने लीला है। अगर तो ऐसे करके भगवान कृष्ण ही माने गुरुओं को, अगर काम भावना दिख रही गुरु, अगर लोभी हैं गुरु तो ऐसे माने बामन भगवान हैं, और अगर गुरु जो है क्रोधी हैं तो ऐसे माने जैसे परशुराम भगवान है। Он говорит, что даже если, как сказать, это, конечно, очень здорово, когда ученик не видит недостатков гуру. Вот, например, если вдруг заметил, что, как сказать, гуру есть такие то есть, как сказать, вожделение. Можно представить его, что как он как Кришна, да? Это качество Кришны у него. Вот. Если у него есть, как сказать, настроение жадности, да, то можно представить его, что у него есть качество Вамана. Вот. А если у него есть гнев, то можно представить, что у него есть качество Парашурамана. То есть это божественное качество. इसलिए गुरुओं में किसी प्रकार अभाव न करे, Поэтому не нужно думать, что есть недостатки в каких-то гуру. और फिर भी ये मन है ना, Но если все-таки наш ум недоволен, बहुत कुछ सोचते हुए भी भाव नहीं बन रहा है, если даже несмотря на все это, все равно, как сказать, нет полного предания гуру, तो गुरुओं में दूर से भाव रखते то हुए нужно подальше держаться и стараться как можно уважительнее к нему относиться. उनके पास न रहे। Не надо близко приближаться, чтобы не совершать оскорбления. पास में रहने पे अभाव होता है, Потому что чем ближе мы живем к кому-то, тем больше у нас начинаем видеть недостатки. कच्चे साधक के हृदय में। Это несовершенный садок, то есть когда он еще, так сказать, не достиг совершенства. तो दूर से उनमें भाव बना के रखो। Поэтому издалека лучше поклоняться ему. А вот еще такой вопрос. В читании Чаритамрити описывается такое качество, как према виварта, такие отношения, которые возникают. Все получается наоборот.
Это реально на нашем уровне или это нет? Прямо виварты. Варта это что такое? Это наоборот. Ну как наоборот? Ну вот все действия наоборот. Ну, то есть, Это имеется в виду с гуру? да. Ну, стрижка. Да. Как значит давай, Ну наоборот? вот в читании Чаритамрити много таких ситуаций. Ну, вы хоть одну расскажите. Да. Джагадананда, Господь Чайтанья. Джагадананда. Он принес много сандаловой пасты, хотел ей дать это. Потом он одеяло пожертвовал. И что? Пучрее. Причем вашему такие... Подождите. мы же Нет, всё такое равно бывает, медитируем. бывает, Мы же бывает. медитируем. Нет, что очень медитируем? часто такое бывает. Что мы Действительно, можем гуру понять, это отказывает. Дилеева. Это такой уровень, что нам не до нам ничего не понимаем. Ача, Пучрее. Ну я же пришла к человеку, इसी तरह के संबंध कभी कभी हो जाते जो उन्होंने बता रहे प्रेम विवाद मतलब शिष्य कुछ सेवा करना चाहते हैं और गुरु जी स्वीकार नहीं करते हैं। Ничего у нас не Скажите, как это Господь Чайтанья, кто там был еще? Джагадананда. हाँ, चैतन्य प्रभु जगदानंद के बीच में ऐसे था। Сандал там, हाँ, одеяло. कुछ संदाल लाया उन्होंने ले लिया, कंबल लाया उन्होंने ले लिया। И в конце концов он дал возможность ему приготовить. ऐसे कुछ लंबे लंबे समय के बाद थोड़ा बहुत सेवा दे दिया। ऐसे बता रहे ये ठीक है। Все равно же мы читаем Писание, у нас же возникает внутренняя जो аналогия. गुरु анализ. स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए। Если гуру что-то не принимает, не надо его заставлять в этом отношении. कोशिश करे खूब उनको देने की, Конечно, нужно стараться что-то ему, чем-то его удовлетворить. फिर उनको परेशान न करे। Но главное не создавать ему проблем лично. संत सभी गुरुदेव हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं सभी संतों में गुरु के ही दर्शन करें। ऐसे ही बात है। Нужно видеть в каждом святом своего гуру. То есть, так сказать, не нужно разницу делать. Гуру он तीन похож. तत्व हैं, हरि गुरु संत। Есть три вида. Те, кто нам помогает в нашем прогрессе, это Хари Гуру Сант. То есть ये Господь, तीनों एक हैं। Гуру и святые. То есть они все трое это единая как бы личность. तो गुरु जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं Если гуру не принимает, तो किन्हीं संतों को सेवा करो। нужно кому-нибудь еще отдать это. Каким-то святым. Или братьям Богиям, кому-нибудь еще. Свой гуру не точно. Также эмоции, да? Это настроение. Эмоции настроения. Ну, например, как преданность, да, или как. Ну, настроение, ну как бы, ну, у каждого же есть свое настроение, правильно? Когда мы в материальном мире живем, у нас образуется дефицит. И чтобы этот дефицит исчез, мы обращаемся к Богу, правильно? Иначе к Богу-то не обращаются, как за возможностью любой дефицит. Ну, от кого? Почему есть разные пути обращения? Ну правильно, у кого-то такое, у меня вот такое, например, у меня все было достаточно, я хотела обратиться в том дефиците, потому что хочется любить, например. Другого не хотела. Денег, Ну, это нужно, конечно, к Господу обращаться. Откуда еще любовь нужно взять? Ну правильно, к кому обращаться? Очень нет. Ну так я и обращаюсь. Не, ну это поэтому правильно. спрашиваю. Нет, это правильно, потому что он говорит, что если гуру не даст милости, кто еще даст? Если гуру отвернулся, то еще никак, кто еще не даст? Человек уже потерян фактически. Не потеряться же в этом мире, правильно? Это факт. Если не поддержать как предавшуюся душу, если не поддержать какое-то Я, например, 25 лет не имею отношения ни с каким противоположным полом. Я просто прошу Кришну любви, и всё. Если есть какая-то лазейка, какая-то возможность где-то налево-направо, то, конечно, там, а если меня только это интересует. Правильно? Правильно, а зачем? Нет, это не только женский ум, это каждый же хочет. Каждый хочет любви. Мы ищем, нам А ничего любовь только другого у не Господа надо. есть, больше никого нет. Материальный мир Господь нет. выбирает, кому любовь дать, а не мы это самое. Мы Ну, только мы просим. можем просить. Ну, просить, так Ну, это- просить, так вот мы ये ищем. लोग प्रेम के बारे में थोड़ा बहुत बोलते हैं उन्होंने बता रही है हमको प्रेम मांगना चाहिए नहीं चाहिए हरि से प्रेम मांगना चाहिए यदि हमको प्रेम चाहिए तो हरि से मांगना चाहिए नहीं चाहिए उन्होंने बता रही नहीं चाहिए आप हरि चाहते हो दे देंगे अपना हरि आचार्य कहते हैं एक चाह हरि मिलन की। Ачарьи говорят, что нужно желать только одного встретиться с Господом.
एक चाह हरि मिलन की, दूधी चाहने को। И не нужно больше ни на что надеяться, только на одно надеяться, на встречу с Господом. और कुछ नहीं मांगना चाहिए। Только просить о встрече с Ним, больше ничего не просить у Него. लेकिन ये प्रेम तो यद्यपि वो देंगे तो स्वयं, लेकिन प्रेम को मांगना होता है। Да, нужно просить любви. Конечно, Он сам даст, когда Он посчитает нужным, но просить надо. कि आपके प्रति मेरा निष्काम प्रेम, Но нужно, как сказать, самому любить без желания чего-то еще от Него. और मेरी कहीं भी कामना हो, केवल आपसे ही प्रेम रहे मेरा। Нужно сказать, что я никого больше не люблю, только тебя. На такую любовь Он всегда ответит. मेरे हृदय में आपका रस, У меня в сердце только твоя раса, твоя любовь. और मेरा मन कहीं भी न रहे, ये मांगना И होता мой ум нигде больше не находится. Это нужно в уме держать. है। देखो पूज्यपाद जी महाराज कहते थे, हम जो उनसे मांगेंगे Что мы будем просить у Него, Хари, वो ही मिलेगा। то нам и дастся. और दरवाजा खटखटाएंगे तो एक दिन दरवाजा खुलेगा। И если будем стучать в дверь, однажды дверь откроется. चाहे कितना भी कठोर प्राणी है दरवाजे के अंदर रहने वाला, लेकिन तुम दरवाजे को खटखटाते रहोगे, खटखटाते रहोगे। Если за дверью сидит очень такой строгий человек, ну сколько он выдержит, если мы будем стучать в дверь? Рано или поздно откроет любовь. पूज्यपाद जी कहते हैं कि ये जीव मांगना नहीं जानता हरि से। К сожалению, дживы не умеют просить у Хари ничего. अगर इस पे मांगना ही आ जाए Если даже просить у него, तो बात ही बन जाए। тогда он даст. कब देखो भर नैन गौर श्याम दो लाडले श्री हरदासी एन करत ध्यान अवमिनिम। आचार्य मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये प्यारे मैं कब देखूं आपको? То есть ачари спрашивают, когда же я увижу? ऐसा सौभाग्य कब दोगे? Когда будет моя такая удача, когда я тебя увижу? मैं अपने हृदय में आपके दर्शन करूं। Я хочу увидеть тебя в своем сердце. संसार की कोई भी कामना नहीं, अपने शरीर की कोई भी सुख नहीं। Он говорит, не надо мне ни счастья ни для этого тела, ни в этом материальном мире, только хочу тебя увидеть. लेकिन आपका प्रेम चाहिए, Но я хочу любви с тобой. और कोई चीज नहीं। प्रेम को तो मांगना होता है। Конечно, надо любовь просить, откуда она еще придет? ये। То есть не надо думать там, годишься, не годишься, достоин, недостоин, अच्छा, квалифицирован, ये सोचना नहीं चाहिए हमारा अधिकार है या нет. ये नहीं, कुछ मत सोचो, Не надо об этом думать. वो सामर्थ्यवान है। Потому что он имеет право дать, только он имеет право дать. Когда захочет, Это- тогда и даст. это И кого беспричинно, посчитает, кого посчитает нужным, тому и даст. अगर अपना बल अगर प्राणी रखता है तो इसका अधिकार कभी नहीं बनेगा। Если вы считаете, что вы сами можете этого заслужить, вы никогда этого не получите. तुम्हारी कृपा थी, Потому что мы же говорим, по твоей милости, उनकी कृपा से ही मांगना सीखा по जाता है। его милости он даст нам, как сказать, того, что мы просим. По своей милости он нам это даст. आपकी कृपा से ही आपको मांग रहे हैं। То есть я прошу у тебя твоей милости. Вот что мы просим. ये प्राणी अगर अपने बल पे कुछ करना चाहे Если तो кто-то कभी भी वस्तु प्राप्त नहीं Если होगी। кто-то хочет своей силой этого достичь, то никогда не будет достигнуто. Или своими качествами, или еще чем-то. Ни у кого нет качеств для любви. Только просить нужно. Все, да. Поэтому и говорится. Хороший конец. Ну ладно. समय चाहे हो जाए, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में आना चाहिए। Неважно, сколько времени займет, главное, чтобы вы поняли. Вы должны это понять. क्यों आप लोगों के जैसे जैसे जहाँ कहीं भी भाव टिके हुए परिपक्व होना चाहिए, इसमें लाभ होना चाहिए। हमारा एक यही लक्ष्य रहता है। То есть он считает, что самое главное, чтобы вы достигли такого настроения, что вы точно уже знаете, для чего вы идете, куда вы идете. हरि के चरणों में परिपक्वता है। Будет у вас большое, так сказать, как сказать, зрелое настроение и вера к стопам Хари. Этого он не хочет. Чтобы у каждого это было. धन्यवाद। सभी जिज्ञासु और भावना है। Очень хорошо, что вы, как сказать, интересуетесь бхакти, вот этими всеми, так сказать, движениями, так правильно действуете. Очень доволен вами.
Он так не. Налево. Скажите. Раз.